आर्मी ऑपरेशन में जाएगा, कोई किसी इनपुट मिला, कोई किसी का ग्रुप में ड्रग्स ले रहा है, मेजर साहब का अरेस्ट करने का पावर है। मेजर साहब अरेस्ट करेगा, उसमें ओसी साहब जाना ही है, बाकी बात नहीं। मेजर साहब अरेस्ट करके इंट्रोगेशन करेगा, जरूरी होने से आर्मी गति दे देगा, बस उसके बाद विदिन 24 आवर्स में ओसी साहब का साहब पास नहीं हो, हैंडओवर करना है। बिल्कुल जो समाज का अगेंस्ट में काम करने वाला आर्मी का पावर है, इसलिए हम आर्मी का जो मेजर साहब को भी आज का मीटिंग में आज आने दिया। आप लोग सब मालूम होना है, हाँ, ड्रग्स वाला को भी आर्मी का पावर है। और सीआरपीएफ का भी ऐसे है, सीआरपीएफ जो पेट्रोलिंग में जाएगा, जहां एरिया डोमिनेशन में जाएगा, कोई इनपुट मिला, पालना घर में ड्रग्स पी के 4 लड़का 5 लड़का बैठ रहा है, अचानक घर को कंट्रोल करके घेराव करके अरेस्ट कर सकता है, उसका सीआरपीएफ का पावर है। 24 घंटा तक तो उसका अंडर में रख सकता है, उसके बाद हमारा सिविल पुलिस उसी सब पड़ेगा, हैंडओवर पड़ेगा। तो ड्रग्स वाला सूचना नहीं है कि सिर्फ सिविल पुलिस ही उन लोग को अरेस्ट करेगा, एक्शन लेगा। মেডাম কৈছে ইণ্টিগ্ৰেটেডলি আমি আমাৰ মেজৰ চাবো ক'লে, কিন্তু হয় অৱশ্যে জইণ্টলি যেতিয়ালৈকে নকৰিব এই বস্তুটো সম্পূৰ্ণ ৰূপত আমি উদ্ধাৰ কৰাটো সম্ভৱ নহয়। কিয় মই এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা আছো, আমি এটা সময়ত এইটো চিংফো ইউথ অৰ্গেনাইজেশ্যন ফালৰ পৰা আণ্ডাৰ এটা এজিছ অফ চিংফো ডেভেলপমেণ্ট ছ'চাইটি আমালোকে 3 মাহ দিন বৰডুমচাত এইটো চিংফো হেৰিটেজ চেণ্টাৰতে বহুত তেনেকে এডিক্টেড মানুহকেইটাক লৈ আনি মেলি আমি তাতে চিকিৎসা কৰি মেলি বহুত ধুনীয়াকে ডি এডিক্ট হ'ল, বুঢ়া মেথা ইত্যাদি সৰু ডাঙৰ চব অন্তত 9-10 মাহ মান কমপ্লিটলি ইয়াতে কানি ড্ৰাগছ এইবোৰ দেখা পোৱা নাছিলে। কিন্তু হ'ল কি লাহে ধীৰে কি মানুহৰ এৰাৰ পিছতো তাত কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে লাগে। ইংৰাজীত কয় আইডল মাইণ্ড ইজ ইভিল মাইণ্ড। যোন মানুহ বহি থাকিব তাৰ চিন্তাধাৰাবিলাক সেই তেনেকৈ মানে বেয়া ভাৱলৈ উৎপন্ন হয়। তো সেইটোৱে মানে মানুহক লৈ যায়, কাৰণ এটা কোৱা যায় যে মাইণ্ড ইজ দ্য ফৰৰানাৰ অফ অল একশ্যন। মনত যিটো উৎপন্ন হ'ব সেইটো বস্তুটো কাৰ্যকাৰীত আহি যায়, একশ্যনত আহি যায়। সেইকাৰণে যেতিয়া নেকি আমাৰ মনটো যেতিয়ালৈকে পৰিৱৰ্তন নহয়, আমি যিমান চিন্তা কৰিলেও সেই বস্তুটো সঠিক নহয়। তো সেইকাৰণে এইটো বহুতেই প্ৰয়োজন। आजकल जरूरी होता है, हमारा बस्ती में भी है। हमारा बस्ती में ये ड्रग्स का तो अभी तक आदत नहीं है, गंजा उंजा का आदत नहीं है, लेकिन दारू का वो बोतल वाला का वाटर बोतल ये सब का आदत है। तो उसमें भी हम लोग जहाँ तक नहीं जा सकता है, महिला मंदिर वो घर में घुस के बिक्री होने नहीं देता, तो उसको मानता भी है। जहाँ ड्रेन सिस्टम या सैनिटरी जहाँ सफाई ये सब होना है, प्लास्टिक बोतल जहाँ जहाँ पड़ा हुआ होता है, उसका गांव का सफाई के लिए भी उन लोग कुछ बोल देगा तो यूथ लोग आगे आ जाते हैं मदद के लिए, सफाई करने के लिए। और आगे में जिसका बेटा जिसका खा में रह रहा है उसका साथ क्या गलत हो रहा है, उन लोग को देखभाल करने के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग वॉइस, एक महिला मंडल यानी कि माँ का रूप में एक स्ट्रॉन्ग वॉइस बन जाता है। इसलिए महिला मंडल होना बहुत जरूरी है। आप लोग चलो आज का ये अवेयरनेस टाइप का एक मीटिंग में शायद बुलाया है, इसमें हम यही बोलना चाहता हूँ, ये ड्रग्स बोलने से मिसकॉन्सेप्ट कुछ गलत प्रेमी है क्या। इधर में किताब में हम जहाँ जहाँ पोस्टिंग किया है, ये ईटानगर में भी था, उधर बड़ा ये का लोग ड्रग्स पीता है बोल के, इवन होम मिनिस्टर का बेटा भी ड्रग्स पी के अपना बेटा को मारने के लिए किया था, नाम नहीं। कहने का ये जरूरी है कि ये जो ड्रग्स है ये बहुत ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, जो हमारा पूरा सोसाइटी, हमारा घर परिवार, अपना सोसाइटी और देश को डाउन करता है। ड्रग्स एक ऐसा चीज है जिसके वजह से घर परिवार सब बिगड़ जाता है। जो जवान लड़का लड़की जो भी है ड्रग्स लेता है, उसका खुद का भी बर्बादी होता है, उसका हेल्थ खराब होता है और उसका परिवार भी
धीरे धीरे पैसा का वजह से, मेंटल स्ट्रेस, टेंशन के वजह से ये बहुत ही डेंजरस चीज है। अभी लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैडम ने हमें बताया है आज, वो है कि ये एक सब मिलके ही ये लड़ाई को लड़ सकता है। इसमें ये नहीं कि सिर्फ एडीसी साहब कुछ करेंगे या फिर मैडम का ही डी एडिक्शन सेंटर करेगा या जो हमारी पुलिस फोर्स है वही जो ड्रग्स बेचने वाले, पेडलिंग करने वाले को पकड़ेंगे। ऐसा नहीं है, ये एक सबका एक मिलकर एक एफर्ट है। आप सबको, जितना भी बच्चे हैं जो इस चीज में हैं या जो भी परिवार का हिस्सा है जो ड्रग्स में डूबा हुआ है, आप पूरा फैमिली, पूरा परिवार को मिलके उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे मैडम ने बताया और हमसे पहले जो हमारे खमचंद साहब हैं उन्होंने बताया। लेकिन मैं आज से अपने तरफ से ये बोलना चाहूंगा, हम जो इंडियन आर्मी यहाँ बरदुमसा कैंप में है, हमारा भी एक कंबाइंड एफर्ट रहेगा मैम हमारे तरफ से। ये আচ্ছা বাইদেউ, আপুনি কৈ দিব কি আজি মিটিংটো কি বিষয়তে মিটিং হৈছে এইটো অলপ কৈ দিব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী অজন্তা সোণোৱাল। মই পদুমণি ডিৰাগ পথাৰ গাঁৱত মই বসবাস কৰোঁ। আজি মিটিংটো হৈছে আমাৰ ড্ৰাগছ আৰু কানি বিষয়ে আমি কিছু আলোচনা কৰিছোঁ। আমি সকলো মহিলাই একত্ৰিত হৈ, সকলো ৰাইজ, বুঢ়া মেথা, আমাৰ গাঁওবুঢ়া, আমি সকলোৱে আমাৰ নিজৰ সোণোৱাল কছাৰী ছ'চাইটিটোৰ মাজত আমি একত্ৰিত হৈ এখন আমি মিটিং কৰি আমি আমাৰ ওচৰে আমাৰ এডিচি ছাৰৰ আমি আশ্ৰয় ল'লোঁ। আমাৰ এডিচি ছাৰে আমাক এটা ভাল সিদ্ধান্ত দিলে। তেখেতে মানে ক'লে, তোমালোকে যিমানকেইখন তোমালোকৰ সোণোৱাল কছাৰী গাঁও আছে, মহিলা আছে, তোমালোকে একত্ৰিত হৈ কিনে তোমালোকে এখন মিটিং আয়োজন কৰা। তাতে আমি প্ৰতিটো ষ্টাফৰে এজন এজনকৈ মানে আমি ব্যক্তিক তাত নিম। তাতেই আমি কিছু কথা এই বিষয়ে আলোচনাত মানে বহিম বুলি ক'লে। তাৰ মুহূৰ্ততে আজি আমি খুব ভাল লাগিলে। তেখেতলোকে প্ৰতিটো বিভাগৰ পৰাই আমাৰ মানে এজন এজন ব্যক্তি আহিলে, আমাৰ এই মিটিংখন আজি সফল দিলে। সেইটো কাৰণে আমি বহুত আজি মানে সফল হৈছোঁ বুলি আমাৰ মানে পদুমণি মহিলাৰ পৰা আমি মানে খুব উপলব্ধি কৰিছোঁ মানে। আচ্ছা, তো আপোনাৰ সবৰ নেক্সট ষ্টেপটো কি হ'ব ড্ৰাগছৰ ওপৰত? নেক্সট আমি ভাবিছোঁ, যদি আমি মানে এতিয়া প্ৰথম আমি মানে এটা মানে ষ্টেপ লৈছোঁ যে প্ৰথমতেতো আমি মাৰধৰ কৰি কোনো একো কৰিব নোৱাৰোঁ, হয় নাই? আমি প্ৰথমে তেখেতলোকক আমি এটা মানে নিজস্ব জ্ঞানে আমি তেখেতলোকক মানে ভালকৈ ঘৰত গৈ আমি বুজাই পঢ়াই কৈছোঁ যে তোমালোকে যি খাই শিকিছা, মানে এইটো বস্তুটো তোমালোকে বেয়া বস্তু বুলি জানিছিলা, খাই তোমালোকে বহুত বেয়ালৈ গুচি গৈছা। সেইটো কাৰণে অনাগত ভৱিষ্যত তোমাৰ দেউতাৰ কি অৱস্থা, তোমাৰ মাৰ কি অৱস্থা, তুমি কি কৰি খাবা পাছত। সেইটো কাৰণে তুমি এটা ইমান ধুনীয়া সফল ডেকা ল'ৰা, তুমি এজন ইমান সফল ব্যক্তি, কিয় ইমান বেয়া বস্তু খাব লাগে। সেইটো কাৰণে তেখেতলোকক আমি প্ৰথম ষ্টেপত সেইটো জ্ঞান দিছোঁ। আমি কোনো মাৰধৰ বা আমি কোনো তেখেতলোকক অপব্যৱহাৰ কৰা নাই। এইটো দি কিনে আমি তেখেতলোকক বুজাইছোঁ, তেখেতলোকে অলপ বুজিছে এতিয়া। আচ্ছা, তো ऐसे মহিলা হিচাপতে আপুনি সব মহিলা ইউনিয়ন আছে, মহিলা গ্ৰুপ আছে, তো মহিলা গ্ৰুপ হিচাপতে আপুনি সব মানে কি একশ্যন লিয়া যাব মানে যোনে ড্ৰাগছ খায়? এতিয়া আমি ভাবিছোঁ, আমি প্ৰথমতে তেখেতলোকক মৰমে বুজাইছোঁ, হয় নাই? আমাৰ নিজৰ মনৰ ভাষাৰে বুজাইছোঁ। যদি নুবুজে তেতিয়াহ'লে আমি তেখেতলোকক মানে এডিট চেণ্টাৰত থ'ম বুলি ভাবিছোঁ। যদি এডিট চেণ্টাৰ আমাৰ মানে NGO প্ৰশাসনৰ বাইদেউ আহিছে আজি, কমলি মুচাং বাইদেউ, তেখেতে যদি আমাক সহায় কৰি দিয়ে, তেতিয়া থৈ কিনে যদি ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আমাৰ ভাল হৈ যায়, ভাল হোৱাৰ পিছত নেক্সট যদি তেখেতলোকে নেমানে তেতিয়াহ'লে তেতিয়া আমি মহিলাই সকলোৱে আলোচনা কৰি এটা বেলেগ একশ্যন ল'ম বুলি আমি ভাবিছোঁ মানে। ঠিক আছে।